नमस्कार ओडिशा। आज हूँ मार्च मास 22 तारिख रविवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को ऑन कर रखंतु। परवर्ती खबर राशन कार्ड हिताधिकारी पई बड़ खबर। एमानकु एप्रिल में मिलिबो 3 मासर राशन। देश में लक्ष लक्ष राशन कार्ड धारी अछंती जो माने प्रति मासरे राशन कार्ड माध्यम राशन पाती, किंतु एप्रिल मासरे राशन कार्ड धारी यथेष्ट आश्वस्ति आनी था। मुद्रास्फीतिर यह जोगरे जितेबाला परिवार बजेट कष्टकर हो सरकार एक निष्पत्ति नेउछंती जहाँ साधारण लोकों पकेट और दैनंदिन आवश्यकता उपर सीधा सड़क प्रभाव पकाई थाए। एवं प्रति मासरे राशन किणवार चाप ह्रास पाक जाउछि। वर्ष एका संगे 3 मासर राशन जगाई दिया। या सीधा सड़क से दैनंदिन आवश्यकता सरकारी राशन पर निर्भर कर परिवार गुड़ी लाभ देव। गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि यह समय बंचाइब, बारंबार धाड़ी ठिया हेबार आवश्यकता दूर करिब एवं दूर दूरांतर रहुवा लोकंकु आश्वस्ति देव। एही सुविधा किपरि पाइबे ताहा जानतु। ए नूतन सरकारी व्यवस्था अनुसार योग्य राशन कार्डधारी माने एबे एप्रिल मे एवं जून 2026 एकाथरके राशन पाइबे। यार अर्थ होउछि प्रति मासर राशन दुकान को जावाक आवश्यकता रहिबो नहीं। जो माने काम करूछंती किंबा प्रति मासरे समय खर्चबारे कष्टकर हेउछंती सेमानक पई एही निष्पत्ति बहुत लाभदायक प्रमाणित हेबो। यह राशन बंटन को मध्य सरल करिबो एवं भीड़ ह्रास करिबो। केतेक समय विभिन्न कारणरू लोक माने सेमानकर मासिक राशन संग्रह करि पारु नांती, तथापि एही व्यवस्था निश्चिंत करिबो जे समस्त हिताधिकारी माने एक समय सेमानकर संपूर्ण कटा पाइबे। परवर्ती खबर खूब शीघ्र होई पारे सकाळ स्कूल। विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री सूचना बढ़ुची ताती एप्रिल नपसुण खरा खई फुटिलानी। खूब शीघ्र होई पारे सकाळ स्कूल। ताते को दृष्टि रखी सकाळ स्कूल बाबद निष्पत्ति नियाजिबो। एने बैठक बसिबो। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग बैठक में विपर्यय परिचालन विभाग अधिकारी जोग देबे। ए बैठक में खरा को देखि सकाळ स्कूल केबेठु हेबो से बाबद निष्पत्ति नियाजिबो। सकाळ स्कूल ने सूचना दैछंती विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। राज्य में तापमात्रा वृद्धि पाइबारे लगी 40 डिग्री महापारत। 14 तारिख पश्चिम ओडिशार किछि जिले में ताती 40 डिग्री छुईबारे पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र। काली दिन तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइब। सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़, नुआपड़ा, भवानीपाटना तापमात्रा 49 डिग्री रहिब। परवर्ती खबर अमानिया सावधान। आज कड़ाकड़ी हेबो चेकिंग। आज अमानिया उपरे बाजिब छाट। कड़ाकड़ी हेबो जांच। ट्राफिक नियम उल्लंघनकारी विरुद्ध हेबो कड़ा एक्शन। आज आरंभ हो 10 दिन स्पेशल ड्राइव। ओडिशा परिवहन विभाग एवं पुलिस मिलित भावे ए स्पेशल ड्राइव करेंगे। केवल कड़ाकड़ी चेकिंग नुहे, सड़क सुरक्षा नियम पालन करवा और जनसचेतनता करा। ओभर स्पीडिंग, ड्रंक एंड ड्राइव, हेलमेट न पिंधा, ओभरलोडिंग ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, पीयूसी कागजपत्र और अन्य ट्राफिक नियम उल्लंघन पर कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा। यह अभियान राज्यर समस्त आरटीओ और पुलिस सहयोग में चलिबो। जदि आपण गाड़ी चलाउछंती तेबे समस्त कागजपत्र ठीक रखंतु, हेलमेट, सीट बेल्ट व्यवहार करंतु और नियम मानंतु, नहेले जरिमाना लागि पारे। परवर्ती खबर आसंता 3 वर्ष रे 45,000 शिक्षक नियुक्ति। जिला जांच कमिटी रिपोर्ट पर रिओपन हेबो 46 स्कूल। राज्य में शिक्षक अभाव रहिबो नहीं। आसंता 3 वर्ष रे 45,000 शिक्षक नियुक्ति दियाजिबो। यह सहित चलित वर्ष 20,000 शिक्षक पदवी पूरण पर योजना रही। तेज पूर्व सरकार बेले बंद होता स्कूल गुड़िक मध्य पुणी निहाती आवश्यक थिबा अंचल स्कूल पुणी खोलिबो। तेज जिला स्तरीय जांच कमिटी रिपोर्ट अनुसार 46टी स्कूल पुणी रिओपन हेबो बोली विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहते। शनिवार विद्यालय और गणशिक्षा विभाग खर्च दाबी आलोचना बेले मंत्री श्री गंड यह सूचना देते। यह व्यतीत मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी स्कीमाटिक शिक्षक मानक नियमित कर धन्यवाद प्रदान करते। मंत्री श्री गंड कहते विद्यालय और गणशिक्षा विभाग 2026-27 बजेट में 31,997 कोटी 23,20,00,000 टंका रही। से प्रशासनिक व्यय 16,147 कोटी अधिक थिबा बेले कार्यक्रम व्यय 15,849 कोटी अधिक रही। परवर्ती खबर पखाड़ को विश्व मान्यता। गिनीज विश्व रेकर्ड रे स्थान पाइला ओडिशा। ए विरल सफलता को नहीं मुख्यमंत्री मोहन माझी सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे पोस्ट करी आनंद प्रकाश करछन्ते। प्रति ओडिया यह एक मुहूर्त बोली मुख्यमंत्री कहते। आमर खाद्य परंपरा लोकल और ग्लोबल होइछे एवं विश्व स्तर में ओडिशा को पखाड़ एक स्वतंत्र परिचय देछि बोली से मत प्रकाश करछन्ते। ओडिया परिचय सह पखाड़ ओतप्रोत भाव जड़ित। गाय होइछि सहर, पखाड़र बास्ना सबुबेले नियारा। ओडिया आराध्य देवता महाप्रभु जगन्नाथंकर मध्य पखाड़ प्रिय। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କଥାରେ ଅଛି ଝୁରି ହେଉଛି ଦିନ କାଳ, ମନ ଖୋଜୁଛି ସକାଳେ ପଖାଳ।
ओडिया जनजीवन सह पखाळर संपर्क बहु पुराणा। सारा विश्व में थिबा ओडिया माने एही दिवस को भक्ति और उत्साह सहकारे पालन करथांती। एकदा गरीबको सहज खाद्य भाବରେ परिचित थिबा पखाळ आज माटी पिंडरो जाई पंचतारका होटेल डाइनिंग टेबल सभा पाउछे। परवर्ती खबर 7 दिन जाई भिजिबो ओडिशा। 6 जिला को येलो वार्निंग। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि कि आगामी 7 दिन जाए ओडिशा रे वर्षा जारी रहबो। वर्षा संगको बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपात हेबानी मध्य पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आंध्र उपकूल और पार्श्ववर्ती अंचल में सृष्टि घूर्णिबलय प्रभाव में ओडिशा रे यार प्रभाव पड़िबो। आज मध्य ओडिशा विभिन्न जिले में झड़ वर्षा संभावना रही। किछि दिन पूर्व मयूरभंज जिलार करंजिया ठारे घूर्णिझड़ देखा मिलता। यह घूर्णिबलयर तांडवरे अनेक धनजीवन नष्ट होता। एक दृष्टि रखी उत्तर पश्चिम और दक्षिण ओडिशा 10 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर 15 जिला को पाणीपाग विभाग देछि येलो सतर्कता। से सब जिलार किछि स्थान रे कुआपथर वर्षा सह घंटा प्रति 30 ରୁ 40 और आउ किछि स्थान रे 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगरे पवन होइपारे। आज पई मयूरभंज बालेश्वर जिला को ऑरेंज एवं केउझर जाजपुर भद्रक केन्द्रापड़ा जिला को येलो वार्निंग जारी कर। परवर्ती खबर प्रथमे चलती रत्न भंडारर गणति मणति हेबो। महेंद्र बेलारे रत्न भंडार अलंकार हेबो गणति मणति। मार्च 25 चैत्र शुक्ल सप्तमी तिथि रत्न भंडार अलंकार गणति मणति कर मध्य 12:09 दिन 1:45 मध्य आरंभ हेबो गणति मणति। यार वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सह 3D मैपिंग भी हेबो। प्रथमे चलती रत्न भंडार गणति मणति हेबो एवं 1978 मसीहार पूर्णांग तालिका सह मेल कराଯିବ ବୋଲି सूचना ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରମିତ ପାଢୀ। अलंकार गणति मणति ପାଇଁ सुपरभाइजिंग टीम और हैंडलिंग टीम भली दुईटी टीम गठन होइछि। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक सुपरभाइजिंग टीम अधिकार रहता बेले रत्न भंडार तदारक कमिटीर 2 जण सदस्य और जड़े सेवायत सदस्य रही। सेपरी हैंडलिंग टीम रे श्रीमंदिर परिचालना कमिटीर जड़े सदस्य पाट जोशी महापात्र भंडार मेकअप तढ़ौकरण देउलकरण श्रीमंदिर बणिया सेवक 2 जण स्वर्णकार 2 जण रत्नपत्र विशेषज्ञ और रिजर्व बैंक जड़े अधिकारी सामिल रहे। स्वर्ण अलंकार सब हलदिया रंगर भेलभेट कनारे गुड़ा जाए टीण बाक्स और तापर सिंधु कर रखाଯିବ। सेपरी रौप्य अलंकार सबको धला बा सिल्भर रंग और अन्य अलंकार लाल रंग भेलभेट कनारे गुड़ा जाई रखाଯିବ। परवर्ती खबर युद्ध मध्य भारत पर आश्वस्ति। अमेरिकार आसिला बड़ खबर। अमेरिका इस्राएल एवं ईरान मध्य बढ़ुवा उत्तेजना मध्य भारत पर गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति प्रदान कर खबर सामना को आसी। हठात मत परिवर्तन कर अमेरिका प्रशासन ईरान तेल आमदानी उपर एक आश्वस्ति छाड़ प्रदान कर फलस्वरूप भारतीय रिफाइनरी माने एबे ईरान रो तेल क्रय पुनः आरंभ करने को प्रस्तुत होउछन्ति। एही निष्पत्ति एपरि एक समय आसी जेतेबेले शक्ति संकट गभीर होउछि एवं एसीय राष्ट्रगुड़िक सक्रिय भाव में विकल्प उत्स खोजुछन्ति। भारतीय रिफाइनरी माने ईरान तेल क्रय करने को योजना करुथिबार 3टी उत्स सूचित करछि। सेमाने वर्तमान अमेरिका ठारो सरकारी निर्देश एवं निर्दिष्ट शर्तावली अपेक्षा करछन्ति। भारतर अन्य प्रमुख एसीय राष्ट्र तुलन में कम रणनीतिक तैल भंडार अच्छी। अमेरिका द्वारा प्रदान कर एक पृथक छाड़ पर संप्रति रूसिया तैल बुकिंग वृद्धि करिछि। अमेरिका प्रशासन 30 दिन पर वैध ईरान तेल क्रय पर छाड़ प्रदान करिछि। परवर्ती खबर चाकरियांको पई खुशी खबर। 5 लाख जाए क्लेम ऑटो सेटल करिबो ईपीएफओ 3.0 मात्र 3 दिन रे आसीबो टंका। चाकरियांको पई खुशी खबर। एणिके पीएफ टंका उठाइबा पई आ ऑफिस तोड़बाको पड़िबा नहीं किबा मास मास अपेक्षा करबाको पड़िबा नहीं। केंद्र सरकार ईपीएफओ 3.0 व्यवस्था जरिए प्रोविडेंट फंड एवं पेंशन सेवा को संपूर्ण डिजिटल और सरल कर दैछन्ति। लोकसभा एक प्रश्नर उत्तर दे श्रम और रोजगार राष्ट्रमंत्री सभा करंतलाजी एही नूतन व्यवस्था विषय सूचना दैछन्ति। 5 लाख टंका जाए ऑटो सेटलमेंट पूर्व केवल 1 लाख टंका पर्यंत क्लेम स्वयंचालित भाव सेटल होउथिला किंतु एबे 5 लाख टंका पर्यंत क्लेम बिना कोनसी मानविक हस्तक्षेप सॉफ्टवेयर द्वारा जांच होई सीधा सड़क आपनक बैंक खाता को आसीजिवो। पूर्व पीएफ टंका पाइबा 7 ରୁ 15 दिन किंबा केबे केबे मासे समय लागुतला। ए नुआ सिस्टम रे आपण क्लेम करिबार मात्र 3 ରୁ 4 दिन मध्य टंका आपनक पाखरे पहुंची जिवो। जदि आपनकर केवाईसी अर्थात आधार पान एवं बैंक अपडेट अछि तेबे चेकबुक किंबा पासबुक अपलोड करिबार आवश्यकता पड़िबो नहीं। सिस्टम निजे सब जांच करिनबो। परवर्ती खबर गैस को नै केंद्र सरकार को बड़ निष्पत्ति। केंद्र सरकार एलपीजी को नै एक बड़ निष्पत्ति नेछन्ती। शनिवार सरकार कहिसन्ती राज्य एवं केंद्र शासित अंचल को वाणिज्यिक एलपीजी रो आउ 20% आवंटन को अनुमति दे जायछि जहाँ मोट आवंटन को 25% को नै जेबो। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक विबृत्ति कहिछि जे रेस्टोरेंट ढाबा होटेल शिल्प कैंटीन खाद्य प्रक्रियाकरण डायरी खाद्य राज्य सरकार किंबा
ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଆଉଟଲେଟ୍, ରୋଷେଇ ଘର, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ FTL ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ 20% ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଂଶିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ LPG ଯୋଗାଣ 20% ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ PNG ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହାୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ 10% ବାଣିଜ୍ୟିକ LPG ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 20 ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅଣଘରେ LPG ଆବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରମୁଜ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଆଉ 2ଟି LPG ବୋଝେଇ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ହରମୁଜ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଆଉ 2ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ LPG ଧରି ଆସୁଥିବା 2 ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହରମୁଜ ପାଳି ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଇରାନ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଥିବା ବେଳେ କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାହାଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଇରାନ କୌଣସି ଦେଶର ଔଷଧ ତୈଳ ବୋଝେଇ ଜାହାଜକୁ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନି। ତଥାପି ଭାରତ ପତାକା ଲାଗିଥିବା 2ଟି LPG ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ହରମୁଜ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ରୟଟର୍ସର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସିପିଂ ଡାଟା ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅଟକି ରହିଥିବା ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାତାୟାତ କରିବା ଆରମ୍ଭ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭୀଷଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ହରମୁଜ ପାଣି ନିକଟରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି 2ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଏହି ସଂକୁଚିତ ଜଳପଥ ଦେଇ ସ୍ୱଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ହରମୁଜ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 20% ତେଲ ଓ LPG ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ 15,000 କିଲୋମିଟର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରାସ୍ତା। ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ୍ ଆଲୋଚନାରେ ଗତକାଲି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ନିଜ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 15,000 କିଲୋମିଟର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ଆଧାରରେ 2,725 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ଆଧାରରେ 10,726 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅନୁସାରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୋଟ 13,451 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 15,000 କିଲୋମିଟର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରାସ୍ତା ନେଟୱାର୍କ ଉନ୍ନୟନ ଓ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ସଂକେତ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ନେଇ ବିଚାର କରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବଢୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ନିଜର ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମିଶନ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କାରୋଲିନ୍ ଲିଭିଟ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନ ସଫଳତାର ସହ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ପେଣ୍ଟାଗନ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 4ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ସମୟ ଲାଗିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ଆତଙ୍କୀ ଶାସନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଆମେରିକାର ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ F-35 ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ଫାଇଟର ଜେଟ୍କୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଏଭଳି ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘର ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା ଘଟଣାରେ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରତାପ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ତଦନ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅ। ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା। ରାତି ଅଧରେ 15ରୁ 20 ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିବା ସହ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ। ଘର ଆଗରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପ୍ରତାପ ଜେନା ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଧାନୀରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ମୁଁ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମୋ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଖୋଦ୍ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସିଟିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠି କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବିଜେଡି ନେତା, ବିସିଜେଡିର କିଛି ନିଲମ୍ବିତ ପିଲା ଓ ବିଜେପିର କିଛି ପିଲା ଏମିତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ଏନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇପିଏଲ୍ ପରେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ T20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ। ବିସିସିଆଇ ଘୋଷଣା କଲା ଖେଳ ସୂଚୀ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ ସରିବା ପରେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ T20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଖେଳ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିସିସିଆଇ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବଙ୍କ ଟିମ୍ 26 ଏବଂ 28 ଜୁନରେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 2ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ବିସିସିଆଇ ତାରିଖ ସହିତ ସମୟ ଏବଂ ଭେନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 26 ଜୁନ୍ ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି 28 ଜୁନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭେନ୍ୟୁରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ 7:30ରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଆଇପିଏଲ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ 3ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆଇଡି ହେବ ବ୍ଲକ।
डिजिटल अरेस्ट दुर्नीति विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करछंती केंद्र सरकार। एही स्काम रे रोक लगाइबाकू बड़ आदेश दैछंती सरकार। डिजिटल अरेस्ट पर व्यवहृत डिवाइस आईडी गुड़ी को ब्लॉक करने को व्हाट्सएप को निर्देश देछंती। अनेक ठकेरे अपराधी माने पीड़ित माने को व्हाट्सएप कॉल मेसेज एवं वीडियो कॉल करने व्हाट्सएप व्यवहार करते। सरकार को निर्देश पर व्हाट्सएप भली प्लेटफॉर्म गुड़ी को एवं स्काइप भली सुरक्षा फीचर कार्यकारी करने विषय विचार करछंती। आईटी नियम 2021 अनुसार तदंतकारी एजेंसी गुड़ी को तदंत में सहायता करने 180 दिन डिलीट कर अकाउंट तथ्य संरक्षण करने को बाध्यतामूलक कर विपदपूर्ण एपीके और नकली आप चिन्हट और अवरोध करने योजना रही। जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय आंतर विभागीय कमिटी डिजिटल अरेस्ट विपद को मुकाबला करने व्हाट्सएप को किसी प्रमुख पदक्षेप कार्यकारी करने को जो ठकई पुलिस और आईन अधिकारी को नकल करने भली अपराध सामिल। परवर्ती खबर 3 दिन पर पारद बढ़ राज्य में कालबैशाखी प्रभाव रस शेष पर्यंत राज्य में घड़घड़ी सह वर्षा संभावना देखा आसंता 3 दिन पर्यंत दिन तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस कमी पारे। 3 दिन पर पारद बढ़ा संभावना अच्छी सेतबेलू प्राय 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़ी पारे तापमात्रा। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र एभली पूर्वानुमान देखाई 2 सप्ताह जारी होता विस्तारित पूर्वानुमान अनुसार वर्तमान तुलन में मार्च 27 ରୁ एप्रिल 2 पर्यंत कालबैशाखी जनित वर्षा संभावना अधिक रही। जदि एभली हुए तेबे मार्च शेष सप्ताह और एप्रिल आगमन समय ग्रीष्म प्रकोप कम रही। शुक्रवार राज्य में सर्वोच्च तापमात्रा 35 ରୁ 36 डिग्री सेल्सियस मध्य रही। सुंदरगढ़ बारिपदा दारिंगबाड़ी और नवरंगपुर कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा होता अनुमान कर शनिवार बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खर्दा नयगड़ा गंजाम गजपति मयूरभंज केउझर रायगड़ा कोरापुट जिलार गोटे दुटी स्थान में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा होता। बाकी अंचल में पाग शुखला रही। परवर्ती खबर सरकार 300 बेटिंग आप अवरोध कले मोट 8400 बेआईन प्लाटफर्म बंद। भारत सरकार बेआईन ऑनलाइन बेटिंग और जुआ खेल प्लाटफर्म उपर निजर कार्यानुष्ठान को आहरी जोरदार करछंती। एक बड़ धरणर अभियान में अतिरिक्त 300 वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन ब्लॉक कर नूतन कार्यानुष्ठान सहित वर्तमान सुधा ब्यान होता प्लाटफर्म संख्या प्राय 8400 पहुंची। देशर डिजिटल इकोसिस्टम रे सबुठारु आक्रमणात्मक नियामक हस्तक्षेप मध्यरु गोटे अधिकारी माने कहउछन्ति जे एही पदक्षेपर लक्ष्य होछि बेआईन आर्थिक कार्यकलाप को रखिबा, उपभोक्ता मानकु सुरक्षा देबा और एक निरापद ऑनलाइन परिवेश सुनिश्चित करबा। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 अधीन रे कड़ा नियम लागू हेबा परे सूचना प्रजुक्ति विद्या अधिनियम और अन्य प्रযোज्य नियम अनुसार एही कार्यानुष्ठान ग्रहण कराଯାଇଛି। कर्तृपक्ष ऑनलाइन प्लाटफर्म गुड़ी को निरंतर नजर रखिछन्ति एवं आईनगत तथा नियामक और नियम उल्लंघन करथवा व्यक्तिଙ୍କ विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करुछन्ति। परवर्ती खबर सीजेआई निर्वाचन आयोग नियुक्ति मामलारू ओहरिले स्वार्थ संघर्ष आशंका दर्शाइले। निर्वाचन आयोग नियुक्ति आईन मामलारू मुख्य विचारपति ओहरिले निरपेक्ष बेंच गठन पाई आह्वान। एक गुरुत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारत प्रधान विचारपति सूर्यकांत निर्वाचन आयोग नियुक्ति आईन को चैलेंज करथवा आवेदन गुड़िकर शुणाणी निजक दूरे रखिछन्ति। भारत सर्वोच्च न्यायालय एक शुणाणी समय यह निष्पत्ति निया जो बेंच 2023 आईन विरोध में अनेक आवेदन उपर विचार करथिला, जहां निर्वाचन कमिशन मान को नियुक्ति करिवार प्रक्रिया को परिवर्तन करथिला। प्रधान विचारपति कहते जे तांकर अंशग्रहण स्वार्थ विरोधाभास अभियोग सृष्टि करिपारे, तेणु न्यायिक स्वच्छता और परिदर्शक दृष्टि ओहरी जावा उचित। जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पांचोली को नहीं गठित यह बेंच आईन व्यवहारिता को प्रश्न करथवा जनस्वार्थ मामला गुड़िकर शुणाणी करुथिला। प्रधान विचारपति गुरुत्वारोप करछन्ति जे एही मामला भविष्य में प्रधान विचारपति हेबाकु थिबा विचारपति मानकु नै गठित एक बेंच द्वारा शुणाणी करा उचित। परवर्ती खबर युद्ध को डेला ब्रिटेन कला बड़ घोषणा। ब्रिटिश सरकार हॉर्मुज स्ट्रेट रे अमेरिका जहाज को टार्गेट करथिबा इरानी क्षेपणास्त्र स्थान गुड़िक उपर आक्रमण करबा पय ब्रिटिश रे अवस्थित सामरिक घाटी व्यवहार करबाकू अनुमति दैछन्ति। डाउनिंग स्ट्रेट रो एक विवृत्ति अनुसार ईरान सहित संभाव्य संघर्ष और ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट को अवरोध करिवार संभावना विषय आलोचना करने पर ब्रिटिश मंत्री माने शुक्रवार साक्षात करथिले। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पूर्व अमेरिकीय सेना को केवल प्रतिरक्षा कार्य घाटी गुड़ी को व्यवहार करने को अनुमति देते, विशेषकर ईरान को ब्रिटिश स्वार्थ किंवा जीवन प्रति विपद सृष्टि कर क्षेपणास्त्र निक्षेप कर रोकने यह व्यवहृत हो पार्थिला। एही अनुमोदन परिसर हॉर्मुज स्ट्रेट रे जहाज गुड़िकर सुरक्षा को कभर करने विस्तारित होछि। डाउनिंग स्ट्रीट कहिछि जे संघर्ष समय ब्रिटेन रो मौलिक नीति अपरिवर्तित रही, यह सीधासलख यह आक्रमण में सामिल हेब नहीं। मंत्री माने उत्तेजना को तुरंत ह्रास करने और संघर्ष शीघ्र समाधान पर सेमानकर इच्छा पर जोर देथिले। परवर्ती खबर महंगा हेबा औषध हंतसत हेबे रोगी। मध्य राज्य में बढ़ुथिबा उत्तेजना एबे भारतर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को प्रभावित करने आरंभ कलानी। औषध कंपनी गुड़िक जोगाण श्रृंखला बाधा,
କଞ୍ଚାମାଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହେ ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଯାହାକି ଔଷଧ ଅଭାବ, ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଚିକିତ୍ସା ରୂପରେ ଦେଖାଦେବ। ଏସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ, ଜ୍ୱର, ସଂକ୍ରମଣ, ମଧୁମେହ ଏବଂ ହୃଦରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ ଏହି ସଂକଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଜାରି ରହେ ତେବେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଜାରି ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତି ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ପାରାସିଟାମଲ ଭଳି ଏକ ସାଧାରଣ ଔଷଧ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନପାରେ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ମଧୁମେହ ଏବଂ ହୃଦରୋଗର ଔଷଧ ସହିତ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଔଷଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଡୋଜ୍ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସଂକଟର ମୂଳ ହେଉଛି କଞ୍ଚାମାଲ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି। ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ସକ୍ରିୟ ଔଷଧ ଉପାଦାନ, ଦ୍ରାବକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 200ରୁ 300% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାରାସିଟାମଲ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଠାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ, ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା। ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ଜାରି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ବଜାର ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିଜନକ ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତର ଅଶୋଧିତ ତୈଳକୁ ରିଫାଇନ୍ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଇରାନର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଇରାନ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କିଛି କଟକଣାକୁ ଛାଡ଼ କରାଯିବା ପରେ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରିଫାଇନେରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ କିଣାବିକା ଓ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପରେ କେବଳ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଔପଚାରିକ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ କରାଯିବ। ରୟଟର୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଂକଟକୁ ଦେଖି ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଇରାନର ତୈଳ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କଟକଣା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଛାଡ଼ର ଲାଭ ଉଠାଇ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନେରୀ ଇରାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିବାର ଯୋଜନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇରାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏହି ବାଟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାଲଟିଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଅବସର, କାରଣ ଇରାନ ତୈଳ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନେରୀ ପାଇଁ କେବଳ କମ୍ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଯୋଗାଣର ସମୟ କମ୍ ରହିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନିଂ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଅବସରର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଫଳରେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଇନ୍ଧନର ଦାମକୁ ସ୍ଥିର ରଖିହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ର। ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ 7ଟି ଯୁଦ୍ଧପଥ ମୁତୟନ କଲା ଭାରତ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଇରାନ ବିପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଆରବ ସାଗର ନିକଟରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସାମରିକ ଅଶାନ୍ତି କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ମାର୍ଗ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ 45% କଞ୍ଚା ତୈଳ ଏବଂ 90% ଏଲ୍‌ପିଜି ଗଲ୍ଫ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସଂକଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଅପରେସନ ସଂକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ନିଜର ଅପରେସନାଲ ମୁତୟନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ 7ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧପଥ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସପୋର୍ଟ ଭେସଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା 100 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାକୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟପିଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ନିୟମାବଳୀ 1978ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସେହି ସଂଶୋଧନ ତତ୍କାଳ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସୂଚନା ମୁତାବକ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ, କନସଲଟାନ୍ସି ସେବା ଓ ସେବାର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଭଳି 3 ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଚିବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ଓ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନସଲଟାନ୍ସି ଓ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସେବା ମଞ୍ଜୁର କରିପାରିବେ। ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗର ସଚିବମାନେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ଓ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ଓ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଏସ୍ଆଇଆର୍। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା 2026 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କରାଯିବ ଏବଂ ନୂତନ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ଯୋଡ଼ାଯିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି
भोटर मानक 2002 भोटर तालिका सहित सेमानकर नाम लिकासी लिंकेज भाव परिचित एक प्रक्रिया सहित लिंक करने को पड़ो जहाँ लक्ष लक्ष लोक निद हजाई पारे। परवर्ती खबर ईरान पाई एते प्रेम जदि सेठिकी पड़ाओ पाक सेना मुख्य धमक। ईरान इस्राएल युद्ध सारा विश्व में उत्तेजना सृष्टि करुछि। सबुठी साधारण लोक तेल और गैस अभाव सम्मुखीन होउछन्ति। अन्यपटे पाकिस्तान किछि लोक ईरान को समर्थन करता बेले आ किछि लोक याको विरोध करते। या मध्य पाकिस्तान सेना मुख्य वसीम मुनीरक एक विबृति आलोचनार विषय पलटिछि जो से सिया धर्मगुरु मानक कहते जदि से ईरान को पसंद करते तेबे से सेठाको चली जावा उचित। पाकिस्तान एक इफ्तार पार्टी समय सेना मुख्य वसीम मुनीरक बयान एक बड़ विवाद सृष्टि करछि। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार से धार्मिक नेता ईरान प्रसंग पर आलोचना करते। बैठक समय से सिया धर्मगुरु मानक कहते जदि आपण ईरान को पसंद करते तेबे सेठाको जातु। अन्य देश प्रति अनुगत्य जो आमे काहाको पाकिस्तान में अराजकता सृष्टि करने को देव नहीं। यह बयान को सिया संप्रदाय आपत्तिजनक बोली विवेचना करथिले। मुनीरक बयान सिया नेता मध्य क्रोध सृष्टि करिछि जो माने याको सिया विरोधी बोली वर्णना करछन्ति। परवर्ती खबर हॉर्मुज पानी बंद विश्व में हाहाकार मध्य भारत पर आश्वस्ति एलपीजी संकटर मिलिप मुक्ति। विश्व राजनीति और युद्ध परिस्थिति मध्य भारत पर एक बड़ आश्वस्तिकर खबर सामना को आसी। ईरान इस्राएल और अमेरिका मध्य बढ़ता उत्तेजना जो विश्वर सबुठ गुरुत्वपूर्ण समुद्रपथ हॉर्मुज प्रणाली जहाज चलाचल प्रायतः बंद हो जाते हैं। भारत गोटे एलपीजी टैंकर को यह पथ दे जावाक अनुमति मिलवाक जाउछि। रॉयल्स रिपोर्ट अनुसार गत 24 घंटा मध्य संकीर्ण समुद्रपथ दे गोटे भी औषध तैल टैंकर गति करना। तेहरान चेतावनी पर शह शह जहाज एवं समुद्र मझे लंगर पकाई अटकी रही। सूचनायोग्य विश्वर मोट तैल और एलपीजी जगाणर प्राय 20% केवल यह पथ दे परिपूर्ण कर संकट समय यूएई शारजाह निकट में अटकी दुईटी भारतीय एलपीजी टैंकर पाइन गैस और जगबसन पुणी थे निजर यात्रा आरंभ करने को प्रस्तुत होती। परवर्ती खबर पत्नी घर सहायक नुहति से जीवन साथी छाड़पत्र मामलें स्वामी को सुप्रीमकोर्ट को कड़ा चेतावनी। स्वामी स्त्री संपर्क को नहीं देशर सर्वोच्च न्यायालय एक बड़ टिप्पणी कर एक छाड़पत्र मामलार शुणाणी कर सुप्रीमकोर्ट कहते पत्नी जड़े घर सहायिका नुहति सी होती जीवन साथी। घर कम न करने कि रोषे न करने को क्रूरता बोली कहुपर कोर्ट स्पष्ट कर मामलार शुणाणी बेले जस्टिस संदीप मेहटा कहते आपण कौन घरे सहायिका को बह करना आपण जड़े जीवन साथी को बह करपरि जस्टिस विक्रमनाथ कहते समय बदली वर्तमान जुगरे रोषे करने कि लुगा सफा करने भली काम स्वामी को सामान सहयोग करने को पड़ो। यह मामलाटी 2017 मसीह बह कर एक दंपतिकर जहाँ एक 8 वर्षर पुओ अच्छी। स्वामी अभियोग अनुसार बहर किछि दिन पर श्री खराब व्यवहार करने आरंभ कले। से रोषे करूना परिवार लोक को गाली गुलज कर पुअर नामकरण उत्सव डाकी नथिले। आधार स्वामी छाड़पत्र आवेदन करथिले। अन्यपटे पत्नी यह समस्त अभियोग को खंडन करने सह ओलटा स्वामी और परिवार उपर नगद टंका और सुना देवी भली यौतुक निर्देशन अभियोग आनी। परवर्ती खबर आईपीएल सीजन पूर्व बढ़ला केकेआर टेंशन हर्षित राणा पर आकाशदीप पड़े बाद आईपीएल 2026 सीजन पूर्व बढ़ला कोलकाता नाइट राइडर्स मुश्किल टीम सबुठारु अधिक पैसा सहित मिनी निलाम रे प्रवेश करथिला। दल कैमरन ग्रीन और माथिसा पाथरान को भली श्रेष्ठ खेलाड़ी बहुत टंका खर्च करथिला। हेले हर्षित राणा पर एवं द्रुत बोलर आकाशदीप आईपीएल 2026 रु बाद पड़ते। खबर अनुसार आकाशदीप आगामी सीजन में गोटे भी मैच खेली पारे ना। कोलकाता नाइट राइडर्स मिनी निलाम रे आकाशदीप को 1 कोटी टंका किनिथिला। दक्षिण आफ्रिका विपक्ष में मैच समय आघात पाइबा पर हर्षित राणा आईपीएल बाद पड़ते। से माथिसा पाथरान को एपर्यंत श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड मंजूरी मिलना। पाथरान को केकेआर 18 कोटी टंका किनिथिला। तेणु पाथराना उद्घाटन मैच खेली पारे ना। सूचनायोग्य मार्च 18 केकेआर निजर अभ्यास आरंभ कर आकाशदीप को देखा नहीं। से बेंगालुरु सेंटर ऑफ एक्सलेंस रे थिबा कहा जाउछि। तेबे से किभली आहत हेले से नहीं स्पष्ट सूचना नहीं। 2022 रु आईपीएल डेब्यू करबा परठु से केवल 14टी मैच खेलिछन्ति एवं 10टी विकेट नेछन्ति। परवर्ती खबर अमेरिकार F-35 को क्षेपणास्त्र माड़ करिपारि सफल हेला ईरान। अमेरिकार सबुठारु शक्तिशाली युद्ध विमान F-35 को ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस क्षेपणास्त्र माड़ करिपारि सफल होइछि। स्टेल्थ अर्थात अदृश्य युद्ध विमान भाव परिचित अमेरिकार F-35 प्रथम थर पर सामरिक अभियान जाइता बेले शत्रु पक्षर क्षेपणास्त्र माड़े क्षतिग्रस्त होइछि। गुरुवार राति प्राय 2:35
ଆମେରିକାର ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଇରାନ ମଧ୍ୟକୁ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇରାନର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏହା ଉପରକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକାର F-35 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିବାର ଭିଡିଓକୁ IRGC ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନର ସମସ୍ତ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ଇରାନର ବାୟୁସୀମା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏପରି ଦାବିରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେରିକାର F-35କୁ ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ କହିଛି ଯେ F-35 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଟି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟସ୍ଥିତ ଏହାର କୌଣସି ଏୟାର ବେସ୍ରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ପାଇଲଟ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧୁରନ୍ଧର 2କୁ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ରାମଚରଣଙ୍କ ତାରିଫ ପୋଷ୍ଟ କରି ସାଉଥ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଉପରେ ଭଡ଼କିଲେ ପ୍ରକାଶ ରାଜ। ଧୁରନ୍ଧର ନା ଯେପରି ଫିଲ୍ମ ବି ସେମିତି, କାହାଣୀ ଆକ୍ସନ ସବୁଥିରେ ଧୁରନ୍ଧର। ସବୁଠି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏବେ ଧୁରନ୍ଧରର ପ୍ରଶଂସା। ସାଉଥ ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ଧୁରନ୍ଧର 2କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ରାମଚରଣ ଏବଂ ମହେଶ ବାବୁ ଧୁରନ୍ଧର 2କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ ରାଜ ସାଉଥ ଷ୍ଟାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ରାଜ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧୁରନ୍ଧର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ କି? ଜଷ୍ଟ ଆସ୍କିଂ। ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଏଠାରେ ଅଟକି ନଥିଲେ, ସେ ଧୁରନ୍ଧର 2କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ତାରକାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ୍ସ ଉପରେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ, ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଜୁନିୟର, NTR ଏବଂ ମହେଶ ବାବୁ ଧୁରନ୍ଧର 2କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କଣ କୌଣସି ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି? ଏହାକୁ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦାବିର ଭାର ଏବେ ଦକ୍ଷିଣରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏବେ ସାଉଥ ତାରକାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନର ନତାଞ୍ଜ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ କଲେ ବୋମା ବର୍ଷା। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ନତାଞ୍ଜ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ଦୁଇଟି ଦେଶ ଇରାନର ନତାଞ୍ଜ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଲିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୋମା ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନତାଞ୍ଜ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ 12 ଦିନ ଯାଏଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ ନତାଞ୍ଜ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ହରମୁଜ ପାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିବାରୁ ଇରାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆର୍ଗଚି କହିଛନ୍ତି ଏହି ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ହରମୁଜ ପାଣି ଯେଉଁ ଦେଶ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜାହାଜ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଯାତାୟାତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତେହେରାନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନୁହେଁ, ଏହା ପୁରା ଶେଷ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।